जय जगन्नाथ नमस्कार। आसंतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करंतु। आज प्रथम खबर बांगरीपसी स्थित द्वारसिणी घाट में ओलटिला ट्रक अल्पके बर्तिले चालक और हेल्पर। मयूरभंज जिलार बांगरीपसी ब्लॉक दे जाइथिबा 49 नंबर जातीय राजपथ उपर अवस्थित द्वारसिणी घाट में दिपा 5 घटिका समय एक ट्रक रास्ता कड़ को ओलट पड़ा। यह दुर्घटना अल्पके बर्ती जाइछन्ति चालक और हेल्पर, जहाँफल बांगरीपसी पुलिस पहुंची घटनार अधिक तदंत जारी रखी। परवर्ती खबर एआई कैमेरा सहायतार पुणी धरा पड़े शरद थाना अंचल 2 जन शिकारी। शिमिलपाल अभयारण्य वन्यजंतु शिकार निमंते अनुप्रवेश करथिबा 2 जन शिकारी को वन विभाग धरिबार सफल होइछि। शिकारी दाउरू वन्यजंतु सुरक्षा निमंते शिमिलपाल अभयारण्य मध्य खंजा जाइथिबा एआई कैमेरा सहायतार पुणी शिकारी धरा पड़िछन्ति। शिमिलपाल वन्यजंतु बुद्धिमत्ता नेटवर्क बा SWIN परि अत्याधुनिक वैज्ञानिक कौशल प्रयोग कर शिकारी को वन विभाग प्रयास धरिबार सफल होइछि। शिकारी माने हेले शरद थाना अंतर्गत काशीचरण ग्रामर जांडव सिंह एवं लादुरा सिंह। तांको निकटरू जंतु शिकार निमंते गोटे बंधुक, गोटे धनु, 2टी तीर एवं अन्यान्य सरंजाम जबत कराई। वन्यजंतु शिकार करने उद्देश्य 5 ରୁ 6 जन शिकारी कर अंचल मध्य को प्रवेश करथिले। शिमिलपाल व्याघ्र प्रकल्प को प्रवेश सूत्रु खबर मिलथिला। एआई कैमेरा जांच करी 2 जन को धरा जाइछि। शिकारी को गिरफ्त करी एक मामला रुजु करी कोर्ट चालाण करा जाइछि। परवर्ती खबर मोरडा ब्लॉक तथा मोरडा थाना इलाकार गत मास 21 तारिख में निखोज होता जैनिका 17 वर्षीय नाबालिका को सुदूर हैदराबाद उद्धार कर मंगलवार राति 10टार मोरडा थाना पहुँचिले पुलिस टीम। सूचना मुताबक 17 वर्षीय नाबालिका जनक हठात घर निखोज होता घटना पीड़िता परिवार वर्ग एतला क्रमे गत मास 21 तारिख में एक अपहरण जनित मामला रुजु कर मोरडा पुलिस तदंत आरंभ करथिला। तेबे तदंत समय विश्वस्त सूत्रु खबर पाई मोरडा पुलिस एक टीम हैदराबाद गस्त करथिले। हैदराबाद नाबालिका पीड़िता को उद्धार कर मंगलवार राति थाना पहुँची। पीड़िता डाक्तरी परीक्षा सांग को बयान रेकर्ड करा बेले परवर्ती समय मजिस्ट्रेट सम्मुखें बयान रेकर्ड कर पुलिस पक्षर सूचना मिली। परवर्ती खबर केशपाल ग्राम में संग्राम सोरेन को सामाजिक बासंद घटना संपृक्त व्यक्ति को गिरफ्त नहीं ऑफिस रे एसपी को दायित्व प्रदान। गत 27/5/2025 मयूरभंज जिला शरद थाना अंतर्गत केशपाल ग्राम में संग्राम सोरेन हांडिया मद परी निशाद्रव्य व्यवहार नकरी तांको पितांकर शुद्धिक्रिया कार्य करिवारु तांको सामाजिक बासंद एवं बहिष्कार करी हत्या धमक देथिबा घटना संपृक्त समस्त को अविलंबे गिरफ्त करा नहीं एसपी को दायित्व प्रदान कराई। सिंगल अभियान बारिपदा जोनाल कमिटीर सभापति नारायण मुर्मू नेतृत्व में एक प्रतिनिधि दल मंगलवार दिन प्राय 2:30 समय एक दायित्व प्रदान करछन्ति। परवर्ती खबर बादामपाल रेल पथर अणाजोड़ी स्टेशन निकट में अजना महिला गलित मृतदेह मिलता बेले रेलवे पुलिस पक्षर यह घटनार तदंत चलता जमापड़ी। सूचना अनुसार अणाजोड़ी रेल स्टेशन निकटस्थ रेल थानार अनति दूर में एक अजना महिला गलित मृतदेह मिलता नहीं खबर प्रसारित हो जाता। तेबे खबर पाई रेल विभाग जीआरपी पुलिस घटनास्थल में परिदर्शन करने सहित घटनार तदंत आरंभ करथिले। संध्या सुधा शव उद्धार करा जाई नथिबा बेले राति 8 घटिका पाखापाखि समय जीआरपी पुलिस इन्स्पेक्टर घटनास्थल में पहुंची शव जबत कर प्रक्रिया आरंभ कर खबर हस्तगत होइछि। तेबे उक्त गलित मृतदेह स्थानीय अंचल जड़े मानसिक विकृति महिला बोली साधारण आलोचना होछि। परवर्ती खबर जातीय राजपथर तथा बजार मानक दैनिक लुटतराज घटना वृद्धि पाइबा फल साधारण जनता समेत महिला माने आतंकित अवस्था रोकवा जणाଯାଇଛି। मंगलवार बारिपदा टाउन थाना अंचल छिनताई कर 18 नंबर जातीय राजपथर बेतनटी पटे पलाई आसुवा बेले बारिपदा पुलिस निकटरू खबर पाई बेतनटी पुलिस जातीय राजपथ पुराणा दमकल कार्यालय सामने जगी रही द्रुत गति जातीय राजपथर आसुवा एक यामा मोटरसाइकेल को अटक रखी सन्देह 2 जन को सह बाइक सह थाना को आनी अटक रखा जनाई। पुलिस एएसआई सानंद नायक सदल बेले यही 2 लुटिया को सन्देह थाना को आनी बेले आउ गोटे पल्सर बाइक 2 जन खसी पड़ा सक्षम होते। अटक रही युवक 2 जन जाजपुर अंचल बोली जनाई।
ବାରିପଦା ପୋଲିସ ଉଭୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ବାରିପଦା ନେଇଯାଇଥିବା ଜଣାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ପଲ୍ଲୀ ଆମର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବେ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲା 20 କୁଇଣ୍ଟାଲ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମଲ୍ଲିକା ଏବଂ ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ ଆମ୍ବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଲଳିତ କୁମାର ମହାନ୍ତ ମାର୍ଟ ଗ୍ଲୋବାଲ ଅପିକ୍ରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚକାନୟନ ଫାର୍ମର ଉତ୍ପାଦକ କମ୍ପାନୀ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଫାର୍ମର ଉତ୍ପାଦକ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡମ୍ବରୁଧର ମହାନ୍ତଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀକୁ 20 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆମ୍ବ ପଠାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଚାଷର ବିକାଶ ଏବଂ ଚାଷୀ କିଭଳି ଉଚିତ ଦାମ ପାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉତ୍ପାଦିତ 20 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆମ୍ବ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ମଦର ଡାଏରୀ ଫାର୍ମକୁ ରପ୍ତାନି କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଉଚ୍ଚମାନର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆମ୍ବ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ଟାଟାନଗର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ସିଧାସଳଖ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀକୁ ପଠାଯାଇଛି। କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ବଜାର ସଂଯୋଗୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ନ ହୋଇ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଶାଳଚୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଜପିସାହି ହାଟରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତଦେହ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ଢୋଲଗଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର ମାଣିକ ସିଂ। ଯୁବକ ଜଣକ ଜପିସାହି ସାପ୍ତାହିକ ହାଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ନ ଫେରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ। ସକାଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ହାଟ ନିକଟରେ ମାଣିକର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଯାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିବା ବେଳେ କେହି ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଛ ପାଖରୁ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କପ୍ତିପଦା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ପରେ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ କୌଣସି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ନଥିବା ମୃତକଙ୍କର ଝିଅ ଚାନ୍ଦୁ ସିଂ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ କାରଣରୁ ଏଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ତାହାର ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମହୁଲିଆ ଥାନା ଘୁଳୁଘୁଳିଆ ଗ୍ରାମରେ 2021 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ମାରି ପଥର ହୁଡ଼ିରେ ପକାଇ ଦେଇଥିବା ଘଟଣାରେ ମହୁଲିଆ ଥାନା ପୋଲିସ 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ମଙ୍ଗଳବାର କଟଚାଲାଣ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଘୁଳୁଘୁଳିଆ ଗ୍ରାମ ବିଦିରି ସାହିର 65 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ମୁଖା ହାଇବୁରୁ 2021 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 24 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ନିଖୋଜ ହେବାର 10 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଗଳିତ ଶବ ଗ୍ରାମଠାରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଜଙ୍ଗଲ ପଥର ଦଣ୍ଡାହୁଳିଆ ହୁଡ଼ିରୁ ଗଳିତ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ପଠାଇଥିଲେ। ମୃତକଙ୍କର ନାତି ବନ ହାଇବୁରୁଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ପୋଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର 10/2021 ଅନୁସାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସେହିଦିନଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇ ମହୁଲିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ପହିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପୋଲିସ ଦଳ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡମ୍ବରୁଧର ହାଇବୁରୁ 45 ବର୍ଷ, ବାଗୁନ ହାଇବୁରୁ 25 ବର୍ଷ, ରାଜା ସରେନ 25 ବର୍ଷ, ନାରାୟଣ ବଦ୍ରା 35 ବର୍ଷ, ହାଲୁକା ହାଇବୁରୁ 40 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମ ଘୁଳୁଘୁଳିଆ ବିଦିରି ସାହିରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନଲାଇନରେ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ 47,704 ଟଙ୍କା ସାଇବର ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସଦର ଥାନାରେ ଦୈନିକ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ସୋମବାର 120/25 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା 318(2), 318(4), 319(2) ସହିତ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା 66C ଏବଂ D ଧାରାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ନିଜକୁ ଜଣେ ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମହିଳାଙ୍କ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିପାଇଁ 51,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଏଣୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଫୋନ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବରରେ 41,109 ଟଙ୍କା ଉଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଜରିଆରେ ଜଣାଇବା ସହିତ କାଗଜପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ଆଉ 5,997 ଟଙ୍କା ପଠାଇବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ 47,704 ଟଙ୍କା ଅନଲାଇନ୍ ପେ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଥିନେଇ ସନ୍ଦେହଜାତ ହେବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ଧମକ ମିଳିଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।